Pora anegza tangre chuge achasha anegza tanglem. Ago anegza tangle chuge mresa parashan ko domne ki bukdo gaya mahabodhi ma nyaindo rare ka patma so uden chude. Uden mani uden kathalo khore uden chuge lulo wan ta bya chuge pyo bo chuge pyo ge ko sema rdu sore. Ejong mresa parale bawa bong mya zwa parmi pribola bo para phaide ka ngati para bwa go rabya so bo saya bo wan ta bo bo uden gatha sore. Ya uden gatha ga jalin anega zadi tantana tanda vedano vedan gahakaran goedan do dukha zadi puna gaha karga de do de puna gahena gadi tapa de paduka baka ghagudan vidan karagadan sidan tananan khaya mizaga ejong sabo sobola harabram yechago uden lo khade uden mani bajong se uden dong anega zadi tantran onek jadi janam tar ngoro bawa charai onek jibon de sangsar ma জন্ম মৃত্যু ব্যঙ্গ de সংসার মা লেব নিরিবিয়া দিল্লি বনি বরাই কগমিয়া বলা খাবিয়া আসলে প্রাগাপদ অনেক জাতি অনেকা জাতি তন্ত্র এই সংসার মা অনেকা জাতি তান্ডাওয়ে তা নবে নরক তুম দেখা পদম দেখা অনেক সময় সুখী জীবন রারে অনেক সময় দুঃখী জীবন রারে জং জীবন আমিও আছে রাব জং de সংসার মা কাটিব লারে গাহা করে গোয়েদান্ত দুঃখা জাদি পুনা পুনে দি গৃহ কারাগার তো শরীর গো কো খাইতা কো গো পরাগা গৃহ কারাগার সব এজং তুলনা ব্যারে দি শরীর জ খাইতা জ গৃহ কারাগার দি গৃহ কারাগার গো নির্মাণ গা অতুগা লৌলে কে নির্মাণ করেছেন এই শরীর তাকে জং দি খাইতা গো অতু নির্মাণ ব্যাংলে সাবক রেলে রেখা দি কারিগর গা অতুরং তৃষ্ণা দি কারিগর de trishna go nga prabhu vyas bo mresa praga swayam bo digri ho karagar go nga tyak pyang le byagani ka bacha bo ara puno janam nga mayu bya jong griho khanta go tyak pyang ta pharara sidin ngo maga jong hi ngo luro ga de khanta ra detha ara atla phrai bazi detha ara akong phrai detha ara akong bo ara bazi ne prema ne ta phrai bazi brahma bo phrai pati jong suktong le phara mai jong ara de khanta go mulo bya khanta go sway le de bya tyak pyang na de phara hiri khanta go tyak pyang ne ngo luro tyak pyang na jong ki ju phara ja ngo luro tha amya gri mre te phelo phara pujoniyo ya pujoniyo saga go tangaro ga sangho ga bo phara buti twen re lo le khare ane ga ja tang re buti twen re so jaga ba la long buddha abhisheka sanskrit bata jaga pali bata jaga ga bola re buddha abhishek चक्रापु में राजाभिषेक चुकजा राजा महाराजा रो लाता का राजा को अभिषेक प्यांकरा राजा परिपूर्ण प्रति जमके राजा जेमन की राजपुत्र राजसंतान राजकुमार रो च ऑटोमेटिकली राजा राजा त्यम मम्मा त्यम मा तादमी अमिया ग्रिसिरे तबे একটা নির্দিষ্ট সাগো চুনাও প্यांब या सागो मानतां रे चको अभिषेक राजाभिषेक एजों फरा गोले फरा आरो लोक yang फरा आरो को पुगजरे जमह फरा आरो को सेमेरा अभिषेक प्यारा रे yang अभिषेक प्यांग रे हिस्ट्री का जागा मोरो अहं हिस्ट्री को क्रेवो सके मोरो म्राइमा प्रेगो लाराउसी म्राइमा प्रेमा अगु सुगा रखाइन स्टेट ही रे रखाइन स्टेट मा दन्यावदी प्रेस रे प्रकार मरेस प्रा लाता का बुगड गया मा फरा पोरे का दन्यावदी प्रेमा चंदा सूर्या मंगरी हिखारे क्रापुरे कुंसु सिकेरे चंदा सूर्या मंगा फरा गो फुक्षां रे से बुगड गया मा फरा पोंरे छोबक्रा रे का फरा पोंरे से जगा फरा त सुपों हो चा सांख्य संख्या अम्या के असंख्य कबाकरा रे फरा सुपों की जु या फरा पोंरे का चंदा सूर्या मंगरी का फरा गो लाभ फुक्षां रे कुंसु फुक्षां हो फरा पोंरे से चा जाहुले लुमती फुक्स ममरा फुक्स फरा को कोदे पूरा हो सके चा একটা কল্পনীয় জায়গা এই জায়গা গো সাক্ষাৎ লাভ চন্দ্র সূর্য मंगरी चा फरा फुक्सा रे जंचैमा परेखा फरागा सेबान्यु न्यायना म्रांग रे जगो म्रांग रेखा चंद्र सूर्य मंगरी निजे बुद्ध गया गो लाभ सके या खयं काला खा तारमाने प्राय 2600 साल पहले यांगा बो जेमन परिस्थिति ही लिदे तुसिखिरं तो गो फाइपला राभो समुद्र गो फाइपला रा बर्मा का लाभ सके तामने समुद्र तो तंते मियागे फाइपला रा होनाय ये चगो फरागा का तना बो nga फरा को दय दु क्रामे छबो
Rahanda ngara labo yang danya udi prigo para krare mani para idul lari di adera para selagari pabata sore ekta porbot name selagari yang tong mala para tekore para tenre ede tenre ka yang Chanda Surya Mangri Pangbo Parago Parana Tagwa Rahenda ngara tio kuno lukire sain lukire taranare tarana nabo khonera krare ide yang dunia udi prema khonera krare bri pore para Buddha gaya go prema premo byakha para go Chanda Surya Mangri ga saute ja saurong elo mreswa para prime rekha mreswa para koza rukpa da tsu thaba so tbe dro mreswa para go amre den thawra pujaro rayong pujo nayong yaye para mhinge para ka lakha be jango para ko pujo kya su pujo horong ya pratirup ekta statue murti tu thaka ba jong proreka ye mreswa para kale chogo permission pibo ye radana shepana ye agu Burma mahire craft mode mahamray muni chojang ya mahamray muni para go thure chene tar mane logte architect ko khabar logre ya para bri reka mreswa para ko dai para go ya thaima mukbo asasong khare che ya asasong sa jale ya ka abhishek ya che para nije swayam para swayam ya mahamray muni para ma rukha doma murti ma asasong khare to ye jong asasong sa bibinna तरीका हिरे विभिन्न नियम कानून हिरे अगु दिमा ngो त्रिपुरा मासोगे परागो अनेक जात तांगले छु अनेक जाति छु तांगाय रे आराखा रामा आरत जे प्यांरे आया खागा या बर्मा मा चंद सूर्य मांग परे आरा अनेक मांग ताकर या मारो विभिन्न प्रथा गो युब जो अभिषेक प्यांकारे परागो या अभिषेक प्यांसा मातिखारे जेमन के रिफ्राइन ब परागो रिटाइम ब चंदन आदि जो मुई क्रांति लिंग ब अवाय प्रति खांग ब म्यो डेकोरेशन प्यांग ब परागो अभिषेक प्यारे जं तुइरे चारो मा याये जागा प्यांगता सु प्यांगरो पुनारो प्यांरे जासे या खखा पुनार सोचा राज पुरोहित रो च पुनारो रहिरे सांफ्रारोगा राज पुरोहित का मतलब सांफ्रारोगा गृह त्यागी तो सांफ्रार तो सन्यासी जं राजगर नागाबों राजप्रसाद ब अवि नीरे पुनारोगा हमने दें राज पुरोहित इसरो हिरे तो ये पुनारो प्यारे तो ये पुनारो ये जों प्यांबो ततें संग प्यांबो ब्रिखरा सांफ्रारो को पांबो जों अनेक जाफायरे अगुदे अनेक जाति छोरां पुरारो पुरी नारे अनेक जाफायरे तो जों तारमाने अभिषेक प्यांच प्रथा अच्छे प्यांबो हिरे तो अगुगा ngो प्यांच जाले अगु अनेक जाफाय पुरा गो पुरा बुद्धि त्वरे छोरे ये पुरा बुद्धि मसैं छोगे पुरा गो पूजनीय योग्यम ह जेमन के अनेक एयरपोर्ट में फरा रोकती थारे में होटल रूम अनेक शोरूम डेकोरेशन प्यांबो फरा रोक थारे yang फरा गंगरो मुको गई नहीं चाशारां या चा अभिषेक मह जेमन की राजार सन्तान यदि अभिषेक ना करे सेई राजा नय तेमनी एकटा मूर्ति के यदि आमरा अभिषेक ना करी ताइले सेई पूजनीय योग्य नय आमरा पूजा करते पारी ना देखनिखा मा तिनथे मा फरा गो अनेक जात तांगले ते गनिगा बोयं फरा तिन माहिरे फरा च पूजनीय फाइ पे पूजा प्यांग नारे बेंगरो सिखो नारे बे चगो रोजे नारे कोगे नारे फाइ बे तो अप्रामा एयरपोर्ट माहियं फरा नाम दुबिया एगया चगो दे जागाती लेसोगे बर्मा मा सपादाना पकारना सुरे केंगा बो हिरे या सकादाना पकारना केंगो का डायरेक्ट मा फाइबु तबे या USA मानिरे लुक्तिया तगातिया हिरे उस्वे जाइन सोबो ये सुरिथा चा चाबे दुबे हिरे चाबे रंग द एनलाइटनिंग टेक्स्ट ऑफ आर्कानिस हिस्ट्री सोबो yang मा बर्मा मा दे बुद्ध अभिषेक प्रथा को जंग हिले हामी आगे डिटेल्स रि बहिरे यागा बहिबो सांफ्रा प्रचागु गु दिलाउना ब दे बुद्ध अभिषेक को तुंगरा होबया बुद्ध अभिषेक सोचा फरा गो अनेक जाम तांगे मुको गे दे जतिराव चमेन गो तिराव चाले फरा गो को गेबो सोगे अनेक जा तारा रे अनेक जाम तांगे फरा गो मुको गे ना इमा फ्रेसी बा क्यों मा फ्रेसी जे कोनो आरामा फ्रेसी जिदि मा सिंमा जे कोनो आरामा फरा गो सांफ्रा पांबो अनेक जा तारा रे अनेक जा तांबो फरा गो को गे ने ए जगह गो अकुंसु गनि दे सोंदु चोंगता ता पुए दो मा अकुंसु
တိကရမရံကရဖိုက်ဘောကိုတိုင်းလေရပိုင်ပရအနေကြတံဘကိုကွနိုင်ပါစေအရာသူကလေးကြောင့် guide ပြန်နိုင်ပါစေလို့အတိတရကိုယူနိုင်ပြီကဝန်သာအာရသာဓုသုံးရင်ခေါ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း